پانی چھو یوسف پانی زلیخا پانی چھو یوسف پانی زلیخا پانس چھو عاشق پان وسیع آگزی ویو کو ہم مبارکباد دینا چاہیں گے. ان کی پہلی جو اینیورسری ہے، پہلا سال انہوں نے مکمل کیا یہاں پہ. مجھے یاد ہے اسی دن ہم نے جو آگزی وے ہے تینوں جگہوں پہ جو ان کے آؤٹلیٹس ہیں یا شو رومز ہیں وہاں پہ بڑے زبردست انہوں نے مطلب جو کوالٹی یہ پرووائڈ کرتے ہیں وچ از کوائٹ گڈ اینڈ دا کسٹمرس آر سیٹسفائڈ ناٹ بیکاز دیٹ وی آر دا آنرس آر دا پراپریٹرس آف دس آئی مینس برانڈ بٹ دا تھنگ از دیٹ ناؤ کہ جو ریویوز آ رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اور کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ سرما یہاں کا بڑا شدید ہوتا ہے ونٹرس، اور جو کمفرٹرس آپ کی جو بیڈنگس ہے، تھرمو کاٹس، مطلب جو پلوز ہے، کیولٹس ہے، کوائٹ ایگزامپلری سروس دے آر پرووائڈنگ ٹو دا پیپل. اینڈ ایک سال میں جو انہوں نے جو عروج جو انہوں نے بزنس کا جو ہمارا جو تھا کہ گراف یہاں تک آنا چاہیے واٹ وی ور ایکسپیکٹنگ ایز اٹ از مور دین دیٹ. سو آئی وش دم سکسیس مور سکسیس اینڈ آپ کی وساطت سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں کہ ایک اوپن انویٹیشن کہ آپ آئیے یہاں پہ، کیونکہ ہم ہمیشہ کوالٹی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوالٹی ملتی ہے آپ وہیں جاتے ہیں. تو ایک دفعہ ٹرائی کریں، آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیونکہ ابھی اس وقت ونٹرز چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے لالینا کا بڑا زبردست چل رہا ہے یہاں پہ کہ ونٹرز بڑے ہارش ہونے والے ہیں کہ آپ جو ہے اگر -30 -20 میں بھی آپ دیکھو گی کہ آپ جو کمفرٹرس ہم ان کے پاس ہیں آپ یا جو تھرمو کاٹس ہیں یو ول فیل بیٹر آئی تھنک. سو تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی کہ آپ یہاں پر آئے. کسٹمرس کے جو ریویوز آئے وہ بڑے زبردست آئے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہو پہلے کہ جو آپ برانڈ جو سیل کر رہے ہو اس کا جو ہے ڈیوریبلٹی، اس کی جو ایکسیسیبلٹی، اس کا اوور آل جو دیکھتے ہیں ہم پھر کی سیٹسفیکشن لوگوں کو ہے کہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں ان کا کسٹمر بھی ہوں. میں نے کہا پہلے یہ فیملی بھی ہے اور دوسرا میں ایک ان کا ریگولر کسٹمر ہوں. ہمیں کوئی میں بتاؤں آپ کو کوئی شکایت ان سے نہیں ہے. ناٹ بیکاز دیٹ دے آر ریلیٹیوز بٹ دا تھنگ از دیٹ ناؤ دے آر پرووائڈنگ اے کوالٹی. دیٹس وائی. اگر ہم بات کریں گے پچھلے اسی دن انہوں نے اناگریٹ کیا تھا، آہستہ آہستہ انہوں نے اس میں پروڈکٹس بھی انکریز کیے ہیں، اس وجہ سے بڑا گروتھ ہو رہا ہے. مطلب جو انہوں نے پہلے جو پروڈکٹس تھے جیسے آپ بول رہے تھے پہلے یہ بلانکٹس وغیرہ پہ، پھر انہوں نے کمفرٹر سٹارٹ کر دیے، پھر اس کے پلو سٹارٹ کر دیے، ویرائٹی آف آئٹمز جو یہ اسی برانڈ کے بیچ رہے ہیں. بیچ میں نے دیکھا کہ قمیص شلوار وہ بھی ان کا بڑا جنید جمشید کا برانڈ تھا بڑا زبردست. پھر ابایاز انہوں نے ایڈ کی ہے. اس کے بعد تھرمو کاٹ وہ ان کا بڑا فیچر رہا ہے تھرمو کاٹ کا بڑا زبردست. اور اب یہ جو ہے جیکٹس ایڈ کرنے جا رہے ہیں، رفتہ رفتہ ایڈ کرے لیکن گروتھ ہو رہا ہے. ہندوارہ میں جو برانچ ہے ان کی بائی پاس روڈ پہ ہے، نزدیک نیو بس اسٹینڈ اور کپوارہ میں بھی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر تو نہیں ہوں لیکن میں بتاؤں ایز اے فیملی میں بتاؤں آپ کو، اب ہماری ریلیشن ہے کہ ان کا جو ہے یہ جو ہے آگزی وے یہ بائی پاس پہ ہے، جو بائی پاس بس اڈے میں کا جو رستہ ہے اس وہاں پر واقع ہے. آف لائن یا آف دا روٹ کمپیریٹیولی اگر ہم بتا دیں گے جو یہاں پہ بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں جن کو ہم شاپس کہتے ہیں یہاں پہ، اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں گے یہ آف لائن جیسے لگ رہا ہے آپ کو کہ آف دا روٹ ہے، لیکن وہ باوجود اس کے ان کا گروتھ ایگزامپلری ہے. تو کپوارہ میں بھی میں بارہمولہ میں گیا، وہاں پہ ان کا ہے اوبراس میرے خیال سے اس میں ان کا چل رہا ہے یہ جو آگزی ویو کا چل رہا ہے. اور کپواڑہ میں جو ہے وہاں پر میں گیا، وہاں پر بھی جو ہے گروتھ بڑا زبردست ہے. کوالٹی کی بڑی اچھی تعریف ہو رہی ہے اور جہاں پر آپ کو کوالٹی ملتی ہے تو آپ اوبویسلی وہیں جاتے ہو. سو کوالٹی نیور گوز آؤٹ آف اسٹائل اینڈ نیدر اٹ کمز چیپ. کیا میسج رہے گی جو یہاں پہ اس کو رن کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، وہ دکان پہ شاپ پہ بیٹھے ہیں؟ میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا ہے. یہ میری میسج رہے گی جو یہ ہمارے یہاں پہ جو اس دکان کو چلا رہے، اس شاپ کو چلا رہے ہیں یا اس اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں یہاں پہ، اینڈ دے ول نیور میک کمپرومائز ود دا کوالٹی ایز لانگ ایز یو آر سیلنگ دا کوالٹی. اور آپ یہ دیکھ لیجیے آپ کامیاب ہیں. ونس یو آر میکنگ کمپرومائز ود اٹ پھر لوگ چلے جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا، ہم خود جو کسٹمرس ہیں
कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करते हो उसमें ये ज़रूरी होता है कि कंसिस्टेंसी होती है वंस इट कम्स टू द क्वालिटी. इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लेकिन आपके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. हो गया यहाँ पे आपको भी हमने देखा यहाँ पे जब कस्टमर्स आ रहे थे उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे प्रोडक्ट्स के हवाले से, किस तरीके का प्रोडक्ट है, किस तरीके की क्वालिटी है. आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो फर्स्ट एनिवर्सरी, क्या कहना चाहिए इस बारे में? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं अपने जो हमारे कस्टमर्स मेरे साथ रहे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपका अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ तक आए. उसके बाद अगर मैं कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था ऑक्सीवेव, एक्चुअली ऑक्सीवेव जो है ये एक ब्रांड है, दुबई ब्रांड जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया. तो जिस टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया कहीं ना कहीं एक डर था अंदर से कि पता नहीं लोग इस चीज़ को कैसे देखेंगे, क्योंकि ब्रांड एक लोकल एक छोटे से तहसील में इंट्रोड्यूस करना ये अपने आप में एक वो सोचने वाली बात होती है. पता नहीं लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे, पसंद करेंगे क्या. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने स्टार्ट, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत होती है, तो जब हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया तो लेकिन जिस तरीके का लोगों का रिस्पॉन्स रहा, जैसे रिव्यूज रहे, मुझे लगता है एक जो बिजनेसमैन होता है चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो उसकी कामयाबी होती है. और जब हमने स्टार्ट करा तो जिस तरीके से एक कोई कस्टमर जब आता था वो मतलब किसी भी हाल में दूसरा उसके साथ आता था, तो जब वो आता तो हमें लगता था कि नहीं कि ये जो कस्टमर है ये सेटिस्फाइड है, तभी इसने दूसरे बंदे को साथ में लाया है. तो वो चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी एक कामयाबी कहूँगी मैं. और जैसे हमारे जो लोकेलिटी के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करा. उसके लिए मैं सबकी ना हंदवारा के स्पेशली जो लोग हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से उस चीज़ को उन लोगों ने अप्रिशिएट किया. और अब मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस आ गई है, अब लोगों में पहचान आ गई है कि एक चीज़ क्वालिटी मैटर्स. अब उनको समझ आ गया है कि जो एक क्वालिटी वाला फिर वो एफोर्डेबल बन ही जाता है. जब कोई बंदा ले जाता है ना कोई चीज़, फिर जब उसको एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं ये चीज़ मैंने यूज़ की और वाकई ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है और दोबारा आने का सोचता है. तो हमारा एक साल आज कंप्लीट हो गया ऑक्सीवेव की. मुझे लगता है कि ये कामयाबी अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इंशाल्लाह ताला हम और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ एक बंदा सोचता था कि मुझे फॉरेन जाना है, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाना है, वो उसको यहाँ पे मिल रही है. मुझे लगता है इससे ये मेरी डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारी डेवलपमेंट है, ये पूरे हंदवारा की डेवलपमेंट है. क्योंकि वो चीज़ जो आप बाहर जाते थे लेने वो आपको यहाँ पे लोकेलिटी में मिलती है. मुझे लगता है ये पूरे ना डिस्ट्रिक्ट या पूरे तहसील की डेवलपमेंट है. लोगों से यही बस गुजारिश है कि प्लीज़ इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, आइए शॉपिंग करिए और इस चीज़ को देखिए कि कैसा है. और मुझे लगता है कि वो लोग जो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं अगर वो आएंगे एक बार वो दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर आएंगे. अब भैया इसका आप वो बोल रहे थे कुछ डिस्काउंट है, वो बताइए आप. तो एक मैं यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है जो हमारी लेडीज़ हैं स्पेशली फीमेल फोक उनके लिए. अबायास जो है एक्चुअली अब सीज़न ऑफ हो गया तो उसके लिए हमने पूरा जो अबायास है उनका डिस्काउंट रखा है. जैसे 3000 या 4000 के जो अबायास हैं वो आपको 50 अप टू 50 उनकी सेल लगी हुई है. तो आइए और इस सेल का जो है फ़ायदा उठाइए. तो सबसे ओपन इन्विटेशन है, आइए यहाँ पे अबायास आप ले सकते हैं मतलब सेल में. एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आ रहे हैं तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना टफ कंपटीशन है. फिर भी हम शुक्रगुजार हैं लोगों के जिनने हमें साथ दे दिया है और हमारा एक साल कंप्लीट हो गया है. और जो बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स की है मुझे लगता है शायद ही कश्मीर में ऐसा कोई रिटर्न पॉलिसी देता होगा जो हम ऑक्सीवेव अपने प्रोडक्ट्स पे देते हैं. फॉर एग्जांपल लोगों को बोलते हैं आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, 1 साल नहीं 2 साल आप इसको यूज़ कीजिए. अगर 2 साल के बाद भी कोई इसको खराबी आ जाती है जिस स्टफिंग में कोई, आज तो हमारे पास फिलहाल नए ऑक्सीवेव के पास हमने अच्छे थर्मल्स हमने जो कस्टमाइज़ करवाए हैं. लास्ट ईयर कुछ डिफरेंट बनाए थे, इस साल तो अच्छे से कस्टमाइज़ करवाए हैं. तो नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं इंशाल्लाह जैकेट्स ऐड करवाएंगे, कोट्स ऐड करवाएंगे, बूट्स ऐड करवाएंगे. तो वो चीज़ें हमें ऐड कराने का भी हम सोच रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐड कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अपने कस्टमर्स का शुक्रगुजार हूँ, गवर्नमेंट का हूँ जिन्होंने हमें साथ दिया है, लोगों ने साथ दिया है. बहुत बड़ा लोगों का योगदान है इसमें कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स लिए उनको यूज़ किया. उसके बाद जो उन्होंने देखा कि नहीं वाकई में ये आइटम वो है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि पैसा ज़ाया नहीं हुआ, वैल्यू ऑफ द मनी. क्योंकि हम क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं. हम कस्टमर से पूछते हैं कि आप हमारा आइटम ले लीजिए, पैसे का मसला नहीं है. हर चीज़ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है. पैसा कमा रहे हो, आपको खुशी महसूस हो रही है कि हम अच्छा प्रोडक्ट भेज रहे हैं? देखिए पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन हमारा जो सेटअप था वो दुबई में था. पैसे के पीछे हम इतना नहीं है कि जितना हम ये सोच रहे हैं कि लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए.
लोगों के लिए कुछ करें, उनको ऐसे आइटम दे दें जो शायद ही वो कहीं से ख़रीद सकते हैं इंडिया में या कश्मीर से। हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम के उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लाते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम गारंटी भी देते हैं कि आप यूज़ करें, अगर उसमें कभी भी किसी भी टाइम कोई भी ख़राबी आई या इन केस अगर आपको कंफर्टेबल नहीं रहा वो आइटम, आपको लेके 10 दिन 15 दिन बाद आप कह रहे हैं कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है। कहाँ पे आपकी यूनिट्स है हंदवारा कुपवारा बारामूला डिवीजन? हमारी अभी 7 यूनिट्स हैं जिसमें कुपवारा है, हंदवारा, बारामूला, बेन्ना ब्रांच, डलगेट और अनंतनाग। सो मोर आर कमिंग सून इन जम्मू, दिल्ली, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो ब्रांच भी ओपन हो जाएगी। आइटम वाइज आप बताइए इस क्या आइटम्स है वो भी थोड़ा सा बताइए। हमारे पास अभी थर्माकोट है, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है। थर्माकोट हमारे पास है, सबसे बेस्ट हम दे रहे हैं, बिल्कुल वार्म दे रहे हैं आपको, अच्छी रेट्स पे दे रहे हैं, अच्छे ऑफर्स हमने उस पर लगाए हैं। और कंफर्टर्स है, टॉवल है, बेड शीट्स है, पिलो है, आपको ऑलमोस्ट घर के यूज़ की हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आराम के लिए। का है बट द क्वालिटी स्पीक्स इटसेल्फ। तो जब लास्ट ईयर हमने शॉपिंग की तो आज मैं फिर से मजबूर हुआ कि एक बार फिर हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे, और ये एक खुशाइंद बात है कि हंदवारा के लिए। अदरवाइज वी हैव टू ट्रैवल श्रीनगर एंड जम्मू इवन फॉर दीज सच प्रोडक्ट्स, एंड इज़ एक मुबारक मोमेंट है हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए। कुपवारा में भी एक है, हंदवारा में भी, इवन पीपल ऑफ लंगेट एज वेल, कि हमें एक दुबई का ब्रांड यहाँ से ही मिल रहा है और एक अफोर्डेबल प्राइस है। सो वी शुड अप्रिशिएट सच वेंचर्स। और ये भी जो बिजनेस यूनिट्स नई नई स्टार्ट करते हैं कि अब गवर्नमेंट में भी काफ़ी ओनर्स हैं कि कितनों को जॉब प्रोवाइड करे, तो वी शुड इनकरेज सच वेंचर्स एंड वी शुड शॉप ऑन सच न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स। सो थैंक यू।